গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিবিলাক আজি মই বৰ মনোযোগেৰে শুনিলো, আপোনালোকে তাজপাতৰ ঘৰ সজা দেখিছে নাই? তাজপাতৰ ঘৰ সাজিছে আৰু ডিজাইন বহুত কৰিব পাৰে, ইফালৰ পৰা আনিছে সিফালৰ পৰা আনিছে, লাষ্টত গৈ তাজপাতৰ ঘৰটো সাজিলে এখন তাজ যদি আপুনি উলিয়াই দিয়ে হু হুকে ঘৰি পৰিব। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্সত গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে যিবিলাক অভিযোগ আনিছে কোনো ভিত্তি নাই, আৰু তাজপাতৰ ঘৰৰ দৰে তেওঁৰ এই গোটেই অভিযোগ সাজি মনে সাজি কোৱা বহুত ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আনি পেলাই তেওঁ কৰিছে। তাজপাতৰ ঘৰৰ দৰে এইখন খহি পৰিব, কাৰণ আৰু অসমৰ মানুহেও এই অভিযোগবিলাক যিবিলাক তেওঁলোকে কৰিছে অসম চৰকাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰে। এই কথা মই কৰিছে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া। তেওঁ আজি মুখখনত মোৰ আৱেগিক হৈ গৈছিল। তেওঁ নিশ্চয়কৈ আজি দুচকু ওলাইছে আৰু কৈছে, গৌৰৱ তুমি বেয়া নাপাবা, অসমীয়াত এষাৰ কথা আছিল যে গাখীৰ খুৱাই সাপ নুপুহিবা। মোক বহুতে মনা কৰিছিল যে সাপ তুমি গাখীৰ নোখোৱাবা। আজি মই গাখীৰ খুৱাই সাপ পুহিছিলোঁ, আজি তোমাক দংশন কৰিব আহিছে। মই তোমাৰ লগত আছোঁ, অসমৰ ৰাইজ তোমাৰ লগত আছে, সকলো ৰাইজ তোমাৰ লগত আছে। আজি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি মই গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু অসমৰ ৰাইজে তৰুণ গগৈক ভালকৈ জানে। আজি তৰুণ গগৈ যদি আঙুলিত ধৰি আজি এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰাৰ্থী নিদিলেহেঁতেন, তেওঁ যদি নিজৰ ল'ৰা হিচাপে গৈ তেওঁ নিজিকালেহেঁতেন, তেওঁ যদি আমাৰ ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষৰ মনা কৰাৰ পিছতো মন্ত্ৰী নিদিলেহেঁতেন, আজি এইখিনি কথা তেখেতৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈক দংশন কৰিবলৈ নাহিলেহেঁতেন। কিন্তু তেওঁৰ এই কথা বতৰাবিলাক ৰাইজৰ চকুত ধৰা পৰিছে। মই ফ্লপ এইবিলাক যেতিয়া হয় কম, আজি অলপ আৱেগিক হৈ আছোঁ যে ৰাজনীতিত কেৱল মন্ত্ৰী হ'বলৈ এনেকৈ এই পৰ্যায়লৈ যাব লাগে নেকি? কওকচোন আপোনালোকে, কি পৰ্যায়লৈ গৈছে আজি তেওঁ? অসমৰ মানুহক ভাবিছে তেওঁ একো নাজানে? তেওঁৰ লগত থকা মানুহখিনিয়ে কৈছে যে আৰু এনেকৈ নকৰিব। তেওঁৰ লগত থকা মানুহে কৈছে যে গৌৰৱ গগৈৰ সময় পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা যদি ইমানখিনি প্ৰচাৰ নহ'লেহেঁতেন, আপোনাৰ আজি এই ধৰণৰ কথা বতৰাৰ কাৰণে আজি বিজেপি আমাৰ তললৈ গৈছে বুলি তেওঁলোকৰ অফিচত তেওঁলোকৰ অফিচে কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যদি সোনকালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আঁতৰোৱা নাযায়, আমাৰ বিজেপি আজি নাইকিয়া হৈ যাব। আজি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক যিদৰে তাত থাকি কন্দুৱাইছে, তেওঁ কৈছে যে গৌৰৱ তুমি আগবাঢ়ি যোৱা, মোৰ আশীৰ্বাদ তোমাৰ লগত আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ অসমৰ সকলো লোকে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক জানে। তেখেতে গাখীৰ খুৱাই সাপ পোহাৰ যিটো কথা আজি আমি অনুভৱেৰে কৈছোঁ, সেই কথাবিলাক ৰাইজে দেখি আছে। আপোনালোকক কোনোবাই এই কথাবিলাক শিকাই দিলে আমাক কিবা কিবি সুধিব, আমি প্ৰতিটো কথা উত্তৰ দিম, কিন্তু ৰাইজৰ মনত এই কথাখিনি আছে। ৰাইজে বাট চাই আছে যে কোনদিনা এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অত্যাচাৰৰ পৰা আমি নিস্তাৰ পাওঁ। আৰু তেওঁৰ পিতৃ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল, অল ৰাইট, আৰু গৈ তেওঁ তাত ধ্যান কৰিলে, কিবা কৰিলে, 10 দিন থাকিলে, আপোনালোকে কৈছে 10 দিন থাকিলে, ট্ৰেইনিং ল'লে, কিবা কৰিলে, ভাৰত বিৰোধী কাম কৰিলে। তেওঁ কৈছে যে তেতিয়া UPA চৰকাৰ আছিল, মনমোহন সিং চৰকাৰ আছিল, সেইকাৰণে এই কথাবিলাক লুকাই থাকিল, তল পৰি থাকিল। ফাইন, মই আদৰণি জনাইছোঁ, কিন্তু মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ 2014 চনত যে তোমাৰ বিজেপি চৰকাৰ আহিল, মোদী চৰকাৰ, মোদী চৰকাৰ এইবিলাক কথা গম পোৱা নাছিল নেকি? আজি 12 বছৰৰ পিছত গম পালে। 14 চনৰ পৰা আজি 26 চন, 12 বছৰৰ পিছত গম পালে। তেতিয়া গম পোৱা নাছিলে নেকি? তেতিয়া কিয় তদন্ত কৰা নাছিলে মোদী চৰকাৰে? মোদী চৰকাৰে কিয় তদন্ত কৰা নাছিলে তেতিয়া? আমি এই প্ৰশ্নৰো উত্তৰ তেওঁৰ পৰা বিচাৰিছোঁ। আৰু এটা কথা আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি আজি প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ যে তেওঁ এতিয়া এইবিলাক কিয় আনিলে? তেওঁ নিজে বিব্ৰত হৈছে, তেওঁ নিজে এম্বাৰাছ হৈছে। নেশ্যনেল প্ৰেছে তেওঁ কি সুধিলে যে আপুনি গৌৰৱ গগৈ এই তথ্য কৈছে যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ চিকিউৰিটিৰ কাৰণে সাংঘাতিক থ্ৰেট। যদি এইটো থ্ৰেট হয়, আপুনি 10 ছেপ্টেম্বৰত এই ৰিপৰ্ট পাইছিলে, ইউ বিং এ চিফ মিনিষ্টাৰ, আপুনি কম্প্ৰমাইজ কৰিছে নেশ্যনেল চিকিউৰিটিৰ লগত। আপুনি 10 ছেপ্টেম্বৰত পাই আজি 6 মাহ কিয় আপুনি লুকুৱাই থৈছিলে? আপুনি কিয় তেওঁ কৈছে, জুবিনৰ কথা কৈছে, ডেট ইজ লেম এক্সকিউজ। দেশৰ নিৰাপত্তা কাৰো লগত কম্প্ৰমাইজ হ'ব নোৱাৰে, দেশৰ স্বাৰ্থ চবতকে ওপৰত। গতিকে তেওঁ যে গাপ দি থলে, লুকুৱাই থলে, কি হলে যে এতিয়াই যদি কয় মানুহে পাহৰি যাব। তেওঁ ভাবিছে মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰিছে। ইলেকশ্যন হলে 2 মাহ থাকোতে, এমাহ থাকোতে মই এই কথা, মোৰতো আৰু কোনো উপায় নাই, মোৰ কোনো ইছ্যু নাই,
মইতো হাৰিমেই। গতিকে মোৰ এতিয়া উপায় একমাত্ৰ গৌৰৱ গগৈক মই টাৰ্গেট কৰোঁ। গতিকে মই ইলেকশ্যনলৈ এমাহ ডেৰ মাহ টকাৰ আগত এইটো মই এৰি দিওঁ এটম বম। কিন্তু এটম বম হৈ ফুচুকা বম হ'ল, এটম বম নহ'লে ফুচুকা বম হ'ল। গতিকে এইখিনিয়ে কথা। বাকী আমি যেতিয়া পাম, আৰু তেওঁ আৰু এটা কথা, তেওঁ কিয় সাহস নকৰিলে, চাৰ্জশ্বিট দিবলৈ কিয় সাহস নকৰিলে? আজি শুনক, এটা SIT এজেঞ্চিয়ে যেতিয়া তদন্ত কৰে, তাৰ কাম আছিলে তেওঁ FIR কৰা, চাৰ্জশ্বিট কৰা, সেইবিলাকতো নকৰিলে, কৰিবলৈ সাহস নকৰিলে। গতিকে আমি আকৌ পিছত ডিটেইলছ টেকনিকেল পাৰ্টত আমি অহাকালিলৈ বা পৰহিলৈ আমি যেতিয়া ডিটেইলছ SIT ৰিপৰ্টটো পাম, তেতিয়া আমি টেকনিকেল পইণ্টত আমি ক'ম। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी की झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और One second, I think. पूरे आसाम की जनता को पीड़ा हुई। आसाम की जनता को नीचे देखना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से वो पिछले 1 साल तक तरुण गोगोई जी, जो हमारे आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो ऐसे व्यक्ति रहे जो हर आसामी के दिल और दिमाग के अंदर समाये रहे। आसाम की उन्नति, आसाम की खुशहाली के वो एक बहुत बड़े अंग थे। आज हम आसाम को देख रहे हैं डेवलपमेंट होते हुए, वो उनकी देन। वो आसाम के पिता हैं। वो आसाम, उनको जनता उनको एक परिवार का सदस्य मानती है। आज हर आसामी को सदिया से लेकर धुबरी तक दुख हो रहा है कि हेमंता बिस्वा शर्मा, उनके ही परिवार, उनके सुपुत्र श्री गौरव गोगोई जी को, उनकी बहू और छोटे छोटे बच्चे, 8 साल के बच्चे, उनके ऊपर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, ये किसी को पसंद नहीं है। देखिए, राजनीति एक तरफ है, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत रूप से ऐसे सम्मानित परिवार के बारे में आप कुछ भी बात करेंगे, तो उसकी जो जवाब है वो जनता देने वाली है। ये पिछले 1 साल से इनका सीरियल चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अभी हमारी SIT चालू है, अब हम SIT बनाएंगे। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अब SIT का काम चल रहा है। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अब SIT काम खत्म होने वाला है। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, SIT के बारे में कैबिनेट में इसके ऊपर चर्चा हो रही है। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, SIT के सामने, आपके सामने लाएंगे। तो ये एक सीरियल चल रहा है, और वो भी बिल्कुल फ्लॉप सीरियल, जो बिल्कुल फेल हो जाता है, जो जनता नहीं देखती है उसको, वो चला रहे हैं। तो ये मेरा मानना है, मैं आप सबों के द्वारा कहना चाहता हूँ कि इतनी छोटे सोच के ये व्यक्ति हैं, इनको आसाम की जनता का कोई सम्मान नहीं है। जो व्यक्ति जिनने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया, एक आम कार्यकर्ता के रूप में, एक आम व्यक्ति के रूप में हेमंता बिस्वा शर्मा जी थे। उनको मान दिया, सम्मान दिया, उनको MLA बनाया, उनको मंत्री बनाया, और वो जब मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी थे, सबसे पहला छुरा उनने उनके ऊपर घोंपा जब वो मुख्यमंत्री रहे। उनको खुद के बनाने, वो पिता तो लिए थे जिनने उनको बनाया था, जमीन से ऊपर उठाकर बहुत ऊंचे स्तर पर रखा था, उनके ऊपर छुरा घोंपा। आज उनके परिवार के ऊपर इस तरह की बात है, ये बहुत ही दुख की बात है, वेरी शेमफुल जो वो आज कर रहे हैं। सीएम ने आरोप लगाया है कि गौरव गोगोई जी 10 दिन पाकिस्तान में थे, और जब गौरव गोगोई जी देश का PM बनेंगे तो पाकिस्तान में ब्लैकमेलिंग करेंगे। देश का क्या बनेंगे? PM कौन बोला? CM क्या बोला? जब आप देश का PM बनेंगे तो तब पाकिस्तान अच्छी में बात है वो। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, सुनो, अच्छी बात है कि वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री कुर्सी से उतार रहे हैं। इसके लिए तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके दिल के अंदर यह है
कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ से हट जाए प्रधानमंत्री, यही बात कह रहे हैं। और जहां तक गौरव जी की बात करते हैं, जहां तक कोई भी ये बात करते हैं, देखिए वो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन तत्व कहाँ है वो डॉक्यूमेंट। तो मेरा उनके ऊपर कोई वो नहीं है, उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो एक झूठ का पुलंदा है। उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ये सिर्फ पुरानी फटी हुई सीरियल, टूटी हुई सीरियल, फ्लॉप सीरियल चला रहे हैं। वो जनता ने उसको देख लिया है और जनता उनके ऊपर विश्वास नहीं करती है, क्योंकि झूठ बोल कर इनने अपना जो 5 साल जो इनने राज चलाया है, यहाँ के एक ट्राइबल नेता अपर असम के माजुली के रहने वाले, उनके ऊपर जिस तरह से छुरा घोपा है सोनवाल जी के ऊपर, वो पूरी जनता ने देखा है। एक शरीफ आदमी जो एक यहाँ की एक तरह से इंडिजिनस एक जो आसाम की संस्कृति और समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति सोनवाल साहब, उनको कुर्सी से नहीं उतारा, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र करा। तो जब ये इन सबों की किसी के नहीं है तो जनता के नहीं हो सकते, आसाम की जनता के कभी नहीं। Decisively and decisively in the upcoming assembly election to throw out Himanta Biswa Sharma from the CM's chair. Right now, the way our Congress party is undergoing a Samay Parivartan Yatra, where we have uncovered more than 4,000 acres of land. 4,000 He's unable to run away from that. He's unable to hide that. Therefore, the minister is resorting to the only thing he knows, which is lies, and more lies. Complete bogus. I think he made he embarrassed himself. He made a mockery of the chair of the Assam Chief Minister in front of the entire national media. Himanta Biswa Sharma also said that where was he for 10 years? And why interior? How many? I want to ask if there are certain BJP ministers in union government. I hope you ask the same questions to those BJP ministers also. Sir, why Interior Ministry of Pakistan have extended your visa? Today, the report shows that the chief minister is extremely worried. He has made an embarrassment of himself. For 2.5 hours he went on, but even the journalists in the room, but come from Delhi, even they were not convinced. And all the questions, if you listen to the questions, you can hear from themselves the question that the journalists also don't believe what the chief minister presented today. Thank you.